Uh, Today we will read non-detailed study class 10, A Grain as Big as a Hen's Egg, written by Leo Tolstoy, famous Russian author. That will come to the story. Just listen, very good story. One day some children found in a ravine a thing shaped like a grain of corn, with a groove down the middle but as large as a hen's egg. ଦିନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା ବଡ଼. ଏ ଟ୍ରାଭେଲର ପାସିଂ ବାଇ ସ ଦି ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫର୍ ଏ ପେନି. ପିଲାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଯାଉଥିଲା କିଣିଦେଲା ଗୋଟେ ପେନି ଦେଇକିରି. ଆଣ୍ଡ ଟେକିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ଟାଉନ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଦି କିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟୁରିଓସିଟି. ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା. ଦି କିଙ୍ଗ କଲ୍ ଟୁଗେଦର ହିଜ୍ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ ଦେମ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍. ରାଜା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ. ଦି ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ପଣ୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ହେଡ୍ ଅର୍ ଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ one day when the thing was lying on the window sill, a hen flew in and picked at it till she made a hole in it, and then everyone saw that it was a grain of corn. सब लोगों की जानिपारे दिने गोटे कुकुड़ा आसिक थंट मारला से ग्रेन रे कणा कला जे जानिपारे ग्रेन बोलिकी. दि वाइज मेन वेंट टू द किंग एंड सेड इट इज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न. शस्य दाना. At this the king was much surprised and he ordered the learned men to find out when and where such corn had grown. से तांग लोक डाकी पचारे कौट एमतिया शस्य एत बड़ दाना केमती फसल होता. The learned men pondered again and searched in their books but could find nothing about it. ये जानी पारे बही बत देखिक. So they returned to the king and said, राजा फेरी आसिले कहले कौन कहले से यहाँ किसी पाइले ए विषय बही किसी लिखाएनी से किसी कहींपारे कहले. तापर वी कैन गिव यू नो आंसर. कहले आम किसी आंसर दे पारूनी. देयर इज नथिंग अबाउट इट इन आवर बुक्स. आम बही किसी लिखाएनी. We will have to ask the peasants. Perhaps some of them may have heard it from their fathers when and where grain grew to such size. से बापा शुणी कौट एत बड़ शस्य दाना होता. So the king gave orders that some very old peasants should be brought before him and his servants found such a man and brought him to the king. चाकर मैंने गोटे लोक पाइले बुढ़ा लोक को धरिक आसिले कृषक. Old and bent, as a pale and toothless, he just managed with the help of 2 crutches to totter into the king's presence. से दुटा बाड़ी धरिकी बहुत कष्ट चली चली राजा आसला. दांत नाला. The king showed him the grain but the old man could hardly see it. He took it and however he felt it with his hands. से देखिपार ना कि हाथ धरी टच करके जानिला. The king questioned him saying, Can you tell us, old man, where such grain as this grew? एत बड़ दाना कौट होता. Have you ever bought such corn or sown in your fields? एमती शस्य तुम चाष करते क्षेत्र. The old man was so deep that he could hardly hear what the king said and only understood with great difficulty. बहुत कष्ट से बुझला राजा कथा तो शुभ नाला. No, he answered at last, I never sowed nor reaped any like it in my fields, nor did I ever buy any such. केबे किन नथली कि चाष कर. When we bought corn, the grains were always as small as they are now. मुझे चाष करी दाना गुड़ाक शस्य दाना एका साइज थी. बर्तमान जमी साइज थी सामान साइज थी. बट यू माइट आस्क माई फादर ही मे हाव हार्ड व्हेयर सच ग्रेन ग्रू. तुम आप बापा को पचारि पारती सी कहींपारे. सो द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन्स फादर एंड ही वाज फाउंड एंड ब्रॉट बिफोर द किंग. ही केम वॉकिंग विथ 1 crutch. से कृषक बापा डाका से कृषक आसला 2टा बाड़ी धरी आसला कि गोटे बाड़ी धरी आसिले. द किंग शोड हिम द ग्रेन एंड द ओल्ड peasant who was still able to see took a good look at it and the king asked him. ता पुओ को देखा देखा से देखला. तब राजा को पचारे सेम क्वेश्चन. कैन यू नॉट टेल अस, ओल्ड मैन, व्हेयर कॉर्न लाइक दिस यूज्ड टू ग्रो. एमती चाष शस्य एत बड़ दाना कौट होता. हैव यू एवर
ବଟ୍ ଏନି ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଫିଲ୍ଡସ୍, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଚାଷ କରିଥିଲ ନା କିଣିଥିଲ? ଦୋ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ରାଦର୍ ହାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ ହି ଷ୍ଟିଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡନ୍। ତାକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅଠୁ ଭଲ ଶୁଭୁଥିଲା। No, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. ମୁଁ କେବେ ଚାଷ କରିନି କ୍ଷେତରେ। As to buying, I never bought any, for in my time money was not yet in use. ମୁଁ ଏଟା କିଣିନଥିଲି କେବେ ହେଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ କ୍ଷେତରେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଉଥିଲେ। I do not know where corn like this grew. ଏତେ ବଡ଼ ଶସ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। Ours was large and yielded more flour than present day grain. ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆମ ଗହମରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟା ବାହାରୁଥିଲା ଦାନାରୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା। But I never saw any like this. I have however heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour than ours. ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଗହମ ଖାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗହମର ବହୁତ ଅଟା ବାହାରୁଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼। You had better ask him. ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି। So the king sent for this old man's father. ତାଙ୍କ ବାପା ଡକା ହେଲା, ଆଚାପଟ କହିଲେ, and they found him too and brought him before the king. ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, he entered walking easily and without crutches. ସେ କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆସିଲା, ତା ପୁଅର ପୁଅ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବିନା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ। His eyes was clear, his hearing good, କଥା ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଥିଲା, ଆଖି ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା, and he spoke distinctly, clearly କହୁଥିଲେ। The king showed him the grain, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. ସେ old grandfather ଧରିକି କହିଲେ, ଏ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଲା, ତା ପୁଅର ପୁଅ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସେ ବିନା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟରେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନଥିଲା, କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ନଥିଲା, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। It is long since I saw such a fine grain, said he, and beat a piece of it and tasted it. ଆସିଲା, it is the very same kind, he added. ସେ କହିଲେ ସେଇ ସମାନ ଶସ୍ୟ। Tell me, grandfather, said the king, when and where was such corn grown? କେଉଁଠି ଏମିତି ଚାଷ ହେଉଥିଲା? Have you ever bought any like it or sown in your fields? କ୍ଷେତ କେବେ ଚାଷ କରିଥିଲ? And the old man replied, ବୁଢ଼ା କହିଲେ, corn like this used to grow everywhere in my time. ଦାନା ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। I lived on corn like this. ଏଇ ଗହମ ଦାନା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲି। In my young days and fed other sons, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲି। It was grain like that we used to sow and reap and thrash. ଆମେ ଏଇ ଗହମ ସବୁ କ୍ଷେତରେ ବୁଣୁଥିଲୁ, ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଅମଳ କରୁଥିଲୁ। And the king asked, tell me, grandfather, did you buy it anywhere or did you grow it all yourself? ଏହା ତୁମେ କିଣୁଥିଲ ନା ନିଜେ ତିଆରି ଚାଷ କରୁଥିଲ? The old man smiled, ହସିଲା। In my time, he answered, no one ever thought of such a sin as buying or selling bread and we know nothing of money. ଆମେ ଟଙ୍କା ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାପ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲା, ଶସ୍ୟ ବିକିବା, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକିବା, କିଣିବା। Each man had corn enough of his own. ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଯେତେ ଦରକାର। Then tell me, grandfather, asked the king, where was your field? Where did you grow corn like this? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମର ଫସଲ ଯେଉଁ ଅମଳ କରୁଥିଲ ଜମିଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, କେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଥିଲ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆନ୍ସର୍ଡ, ସେ କହିଲେ, ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଗଡ଼୍ସ ଆର୍ଥ। ସେ କହିଲେ, ମୋର କ୍ଷେତ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ। ହ୍ୱେର୍ ୱେର୍ ପ୍ଲାଉଡ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଚାଷ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଜମି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଥିଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଥିଲେ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ନୋ ମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଓନ୍, କେହି କହୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମି ବୋଲିକିରି। ଲେବର ୱାଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ମେନ୍ କଲ୍ଡ ଦେୟାର ଓନ୍। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ଫସଲ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜର। Answer me two more questions, said the king. The first is, why did the earth bear such grain then and has ceased to do so now? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଜମିରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିହନ ହେଉଥିଲା, ଫସଲ ହେଉଥିଲା, ଫଳ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରେନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ହେଉନି? And the second is, why your grandson walks with two crutches and your son with one and you yourself with none? ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛି, ତମ ପୁଅର ପୁଅ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛି, ତମ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରୁନ, କେମିତି ଚାଲୁଛ? ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନଫ୍ କେମିତି ହେଲା ତମ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ? ୟୋର୍ ଆଇଜ୍ ଆର୍ ବ୍ରାଇଟ୍, ଟିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ତମ ଆଖି ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଦାନ୍ତ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସ୍ପିଚ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ହିୟର୍। ତମ କଥା ବି କ୍ଲିଅର୍, କାରଣ ଶୁଭୁଛି ତମକୁ। ହାଉ ହାଭ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍? କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା? ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋ ବିକଜ୍ ମେନ୍ ହାଭ୍ କିଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ବାଇ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲେବର୍।
एमती एसबू एमती होती बर्तमान कारण लोक मैंने निज परिश्रम काम करके उत्पन्न करने भूली जाइए एंड have taken to depending on the labor of others अन्य मान परिश्रम पर निर्भर कर इन द ओल्ड टाइम दे लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ पुराना समय भगवान का नियम मानिक चलुले दे हैड व्हाट वाज देयर ओन एंड कवेटेड नॉट व्हाट अदर्स हैड प्रोड्यूस्ड अन्य मैंने जहाँ करते ताकू लोभ करुले बढ़िया पोएम स्टोरीटे लियो टॉल्स्टॉयଙ୍କର मन रखिपारे तुम से कहते समस्त निज परिश्रम कर परिश्रम कले परिश्रम फल पाइब भल स्टोरीटे मन रखा सहज तापर आम तार क्वेश्चन आंसर करवा से कहीं कहते ग्रेन आज बिग आज ए हैंडसेक स्टोरीटा लिखाई नन डिटेल स्टोरी तुमको जदि ये भल लगे ताले मो चैनल टाको सब्सक्राइब करदेव लाइक कर शेयर कर तुम कमेंट्स दब कौन बुझार थे आउ मोर हूँ व्हाट्सएप नंबर 9938501329 कौन दरकार पड़े व्हाट्सएप करदेव 9938501329 जय गुरु थैंक यू।